वफा ने तो कभी ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि यूसुफ पर भरोसा करना इतना ही ज़्यादा घाटे का सौदा निकल सकता है। वफा जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश है कि बासित को उसने पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है, और दूसरी तरफ बासित भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है वफा के साथ। वो नहीं जानता कि वफा वाकई में एक झूठी इंसान है, और जो जो उसको रोशीन ने बताया था अब वो सब कुछ सच होने वाला है। और अब बासित की आंखों पर से भी सारा का सारा पर्दा उतर जाना है कि जिस तरह से वो रोशीन को जलील करता है दिन रात, और बच्चियाँ भी उसने छीन ली हैं उससे और वफा को पकड़ा दी हैं। बासित तो अपनी माँ की भी कोई बात नहीं सुन रहा। राबिया बार बात पर इसको ये समझाती है कि बासित तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारी बीवी वफा नहीं है, तुम्हारी बीवी रोशीन है। जिस पर बासित कहता है कि मैं आपके कहने पर इसको घर लेकर आया था, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला था, अच्छा होता मैं इसको तलाक दे देता और ये वहाँ पर ही रहती। जिस पर इसकी माँ बासित के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि कुछ खुदा का खौफ खाओ बासित, इतना भी मत गिरो कि तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता ही ना हो भी सकता है कि रोशीन सब कुछ ठीक कह रही हो। और उस दिन जो कोई बात हो रही थी हमारी डाइनिंग टेबल पर, तो उसमें कोई भी रोशीन का कसूर नहीं था। वफा की अम्मी को वो बात नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर बासित कहता है कि अम्मी जो कुछ भी हो मैं नहीं जानता, लेकिन रोशीन को उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। हम उनको अपने घर में लेकर आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई बेयारो मददगार हैं। हर इंसान की अपनी कोई ना कोई रिस्पेक्ट होती है। जिस पर इतने में ही पीछे से रोशीन आ जाती है और कहती है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबकी रिस्पेक्ट होती है सिवाय मेरे। और ये कहकर वो बेचारी वहाँ से चली जाती है रोते रोते। खैर दूसरी तरफ यूसुफ है कि यूसुफ जान ही नहीं छोड़ा वफा की। वफा को बात बात पर कॉल करने लग जाता है। यूसुफ कहता है कि वफा तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ। जिस पर वफा कहती है बोलो क्या बात है यूसुफ। तो यूसुफ कहता है वफा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो कहती है कि मैं नहीं मिल सकती तुमसे, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं बाहर नहीं निकल सकती। तो यूसुफ कहता है कि तुम जानती हो ना मैं हमारे फ्यूचर के लिए दुबई जाने वाला हूँ, और इस बार जब दुबई जाऊँगा तो 6 महीने के बाद ही वापस आऊँगा, और 6 महीने के बाद फिर हम दोनों की शादी हो जाएगी, और मैं कोई भी बहाना नहीं सुनना सकता। जिस पर वफा कहती है देखो यूसुफ ये बात बिल्कुल ठीक है कि तुम दुबई जा रहे हो, लेकिन मेरी डिग्री तो 4 साल की है, मैं 4 साल से पहले कैसे तुमसे शादी कर लूँ 6 महीने के अंदर अंदर। जिस पर यूसुफ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह वफा को बहुत ज़्यादा डांटता है और कहता है देखो वफा मेरे साथ कोई होशियारी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें पढ़ने का शौक़ है तो मैं तुम्हें पढ़ने से कभी भी नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुम ये जानबूझकर कर रही हो तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, और वैसे भी मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना। उस दिन मेरी बर्थडे थी तभी तुम नहीं आई मुझसे मिलने, मैंने उस बात को जब्त कर लिया, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला। जिस पर वफा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि यूसुफ से पंगा लेना कहीं इसको भारी ही ना पड़ जाए। ऊपर से यूसुफ है कि दिन रात इसकी जान खाई जा रहा है, कभी इसको कॉल करता है कभी मैसेजेस करता है कि उससे मिलना चाहता है। खैर दूसरी तरफ अब बहुत ही ज़्यादा सारा भी मुश्किल में पड़ गई है। सारा बेचारी अपने घर में जाती है तो बहुत ही ज़्यादा उसको सवालात के जवाब देने पड़ते हैं। सारा की सास मुजम्मिल को और सारा को ये कहती है कि देखो बेटा अब की बात वो नहीं रही जो पहले थी, मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे करवा तो दी है, लेकिन रिदा की वापसी हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। रिदा का वापस आना बनता नहीं था, लेकिन अगर वो आ ही गई है तो तुम्हें अब अपने मैके में नहीं जाना होगा कभी भी। जिस पर सारा रोने लग जाती है और कहती है आंटी अब ये आप क्या कह रही हैं। जिस पर मुजम्मिल उसको खामोश करवा देता है और मुजम्मिल उसको कहता है कि अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर अब्बा को पता चल गया कि रिदा वापस आ गई है वो तो हमें बहुत ही ज़्यादा डांटेंगे, और उनको डांटना बनता भी है क्योंकि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। हाँ उनकी भाभी के साथ जो रिश्ता जुड़ा हुआ था रिदा का वो ही टूट गया, तो अब तो ख़ानदान में लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी अगर रिदा का किसी को पता चल गया कि वो वापस आ गई है। खैर दूसरी तरफ रिदा है कि रिदा को शहीर कोई भी नहीं बुला रहा। शहीर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वो ये गुस्सा अपना सारा का सारा नबीरा पर निकाल देता है। नबीरा को कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुमने उल्टा ये कह दिया कि रिदा को हम घर के अंदर ले आए, तुम नहीं जानती ये औरत हमारे साथ क्या करके गई थी। जिस पर नबीरा कहती है शहीर अगर हम ही उनको घर से बाहर निकाल देंगे तो वो कहाँ जाएंगी। जिस पर वो कहता है पहले भी तो गई थी ना रात के अंधेरे में, तो अब भी चली जाएगी तो इसमें कौन सी क़यामत आ जाएगी। खैर शहीर है कि वो अब नबीरा से बिल्कुल ही नाराज़ होकर बैठ गया है, लेकिन नबीरा उसको बात बात पर मना ही लेती है और उसको इस बात का एहसास दिलवाती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए रिदा के साथ। रिदा ने जो भी किया उसको उसकी सज़ा मिल चुकी है, ना ही उसको सलमान मिला और ना ही उसको सच्चा प्यार मिला, और ऊपर से उसका रिश्ता भी टूट गया जो इतने अच्छे ख़ानदान में उसका किया था। अब तो रिदा बेचारी तन्हा और अकेली है, जबकि दूसरी तरफ सारा जो कि अच्छी थी उसको सब कुछ मिल गया है, अच्छा शौहर अच्छा घर बार और सब कुछ। जिस पर शहीर कहता है तुम जो भी कह लो मैं नहीं मानता, कि इतने में ही पीछे से रिदा आ जाती है। रिदा कहती है कि शहीर मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो और तुम्हारी नाराज़गी जायज़ भी है, मैं इसी काबिल हूँ, मुझ जैसे लड़की के साथ यही होना चाहिए था। देखो ना मुझे मेरे घर वाले मिल रहे हैं और ना ही जिससे मैंने प्यार किया था ना वही मुझे मिला है, उसने मुझे झूठे प्यार के लाड़े लगाए थे, मैं ही पागल थी जिसको कुछ समझ ही नहीं आया। तुम लोग मुझे समझाते रहे, नबीरा ने मुझे समझाया, तुमने मुझे समझाया, सारा ने और अम्मा ने भी मुझे समझाया, लेकिन मैं थी कि मेरी आंखों पर मोहब्बत का भूत सवार था, मुझे किसी की कोई
کوئی بات نہ ہی اچھی لگتی تھی اور نہ ہی سمجھ آتی تھی، لیکن آج دیکھو میں خالی ہاتھ ہوں، مجھے پلیز معاف کر دو۔ جس پر شہیر کہتا ہے نبیرہ کو، نبیرہ ان کو کہو میرے کمرے سے دفع ہو جائیں، جس پر نبیرہ اس کو پھر سے خاموش کرواتی ہے اور کہتی ہے شہیر پلیز ایسے مت کرو، ان کی بات تو سن لو، کیا پتہ کوئی بات ہی ہو۔ جس پر وہ کہتا ہے مجھے ان کی کوئی بات نہیں سننی، مجھے ان کی شکل سے بھی نفرت ہے۔ جب وہ یہ سنتی ہے تو ردا خود بہت کمرے سے باہر چلی جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے، روتے روتے اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہے اور اپنی ماں سے بھی معافیاں تلافیاں مانگتی ہے، جس پر اس کی ماں اس کو بہت زیادہ باتیں سناتی ہے اور اس کو یہ بھی کہتی ہے کہ تم نے میرے منہ پہ کالک مل دی تھی نا جو آج تک نہیں دھل پائی، پورے محلے میں ہماری تھو تھو ہو گئی ہے، پورے محلے میں ہمیں کوئی بات نہیں کرتا، کوئی ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، نہ ہی ہمیں بلانا پسند کرتا ہے کہ ہمارے گھر کی لڑکیاں بد کردار ہیں۔ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد کون سی کمی تھی جو میں نے تمہیں دی، جو تم نے کہا میں نے کیا، تم نے جتنی تعلیم حاصل کرنا چاہی میں نے تمہیں دی، جتنا تم نے مجھ سے پیسہ مانگا میں نے سب کچھ کر لیا، اور اینڈ پر تم نے یہ کیا کہ اپنی بہن سارا کا زیور لے کے ہی تم فرار ہوگی، تمہیں شرم نہیں آئی یہ کرتے ہوئے، اور وہ سارا کا سارا زیور کہاں ہے؟ تو ردا پھر بتاتی ہے کہ سلمان نے وہ سارا کا سارا زیور بیچ دیا ہے، اس کے کام ہی نہیں آیا وہ زیور۔ خیر فاقرہ تو ماں ہے اور اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر سے ردا کو معاف کر دیتی ہے اور اس کو گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے جو کیا تمہیں اس کی سزا مل چکی ہے، اب میں مزید تمہیں کیا ہی کہوں، جس پر ردا بھی بیچاری بڑی ہی شرمندہ ہوتی ہے۔ خیر اب دوسری طرف وفا کا بھی راز فاش ہونے والا ہے، کیونکہ یوسف کو اور وفا کو رنگے ہاتھوں روشین نے اور باسط نے پکڑ لینا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اب باسط کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ روشین کی کوئی بات ہی نہیں سنتا، اوپر سے اس کو وفا کہتی ہے کہ باسط بھائی آپ مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیں لیکن واپسی پہ مجھے لینے مت آنا کیونکہ مجھے بہت ہی لیٹ ہو جائے گا۔ باسط ہاں کر تو دیتا ہے لیکن باسط کے بعد ہی بھول جاتا ہے، دراصل آج ہی وہ دن ہے جب اس وفا نے جانا ہوتا ہے یوسف سے ملنے کے لیے یونیورسٹی کے بہانے چھٹی کے ٹائم۔ جب باسط وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک دم سے یاد آتا ہے کہ اب تو اس کو چھٹی ہونے والی ہے وفا کو اور میں اس کو لینے چلا جاتا ہوں۔ باسط کے ذہن سے ہی یہ بات نکل جاتی ہے کہ وفا نے کہا تھا کہ آج اس کو لینے نہ آئے۔ باسط وہاں پر جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے یوسف اور وفا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے گھل مل رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں کہیں بائک پر بیٹھ کر۔ باسط کی تو اپنی آنکھوں پر ہی یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ باسط دیکھتا ہے ان کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے اور جاتے جاتے ان کو دیکھتا ہے یہ دونوں ایک آئس کریم پارلر میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ دونوں آئس کریم کھانے لگ جاتے ہیں۔ دونوں اتنے بے تکلفی سے کھا رہے ہوتے ہیں کہ کبھی وفا یوسف کو کھلاتی ہے اور کبھی یوسف وفا کو کھلاتا ہے۔ باسط کو تو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ اس کو روشین سمجھاتی تھی وہی سچ تھا اور باسط کی ہی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ باسط کو تو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کس منہ سے اپنی بیوی کا سامنا کرے اور کس منہ سے جا کر روشین سے معافی مانگے جو باسط نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کر دی ہیں۔ روشین بات بات پر اس کو سمجھاتی رہتی تھی کہ وہ سچ بول رہی ہے اور باسط بات بات پر اس کو ذلیل کرتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور آج اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ وفا واقعی میں ایک کریکٹر لیس لڑکی ہے جو کہ اس گنڈے کے ساتھ واقعی میں بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ اور اب باسط نے سوچ لیا ہے کہ گھر آ کر اس کو وفا کو اور اس کی ماں کو گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا، کیونکہ ان دونوں ماں بیٹیوں نے اتنی زیادہ روشین کی انسلٹ کی ہے اور باسط سے کروائی ہے کہ جس کا کوئی سوال کا جواب ہی نہیں۔ تو آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید کیا کیا ہونے والا ہے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے چینل کو۔ اللہ حافظ۔